अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू कॉलेज में खुश आमदीद। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर खुलासा निगारी के अहम असूल व ज़वाबित तो आपने बता दिए, आप ये भी बताइए कि पर्चा में ये सवाल हल कैसे करें और यानी पेशकश का अंदाज़ क्या हो। तो ये वीडियो हाज़िर खिदमत है। तो बच्चे इस पे देखिए, खुलासा की पेशकश का अंदाज़ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप जानते हैं कि साल अव्वल और साल दोम में खुलासे का जो सवाल है वो सवाल नंबर 4 होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर आ जाएं, पहली सतर में आपने सवाल नंबर 4 की हेडिंग दे ली खूबसूरत ब्लैक मार्कर के साथ। और देखिए ये हाशिए का अंदाज़ आप देख रहे हैं, इससे सफ़ा खूबसूरत नज़र आता है जिस तरह ये हाशिया लगा हुआ है। और जब आप एक दफ़ा हाशिया लगा देते हैं तो हाशिए के दाएं जानिब इलाका ममनुआ बन जाता है, वो इलाका गैर बन जाता है। वहाँ आपने कुछ नहीं लिखना, वहाँ आपने एक डॉट तक नहीं लगाना। जो कुछ भी लिखना है हाशिए के बाएं जानिब आपने लिखना है। ठीक हो गया ये बात। तो आगे चलें। सबसे पहले पहली सतर में आपने सवाल नंबर 4 लिख लिया। मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि हम पूरा सवाल लिखने बैठ जाएं, इसलिए हम एक दरमियान में खूबसूरत सी सुर्खी लिखेंगे, खुलासा नवीसी या खुलासा निगारी भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद सबक का जो उन्वान है वो उसके नीचे वाली सतर पे आप लिखेंगे दरमियान में। अब ये जो हम सबक का खुलासा लिखने जा रहे हैं ये है सबक नंबर 1 साल दवम का मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो सबक का उन्वान सतर के दरमियान में मैंने लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपने सबक का उन्वान लिखना है। उसके बाद अगली सतर पे मुसन्निफ़ का नाम, इसका एक नंबर होता है और आपने ये बाईं जानिब जो है वो हेडिंग देकर मुसन्निफ़ का नाम, इसकी हेडिंग देकर आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। तो इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा शिबली नुमानी। उसके बाद अगली सतर पे देखिए तो आपने खुलासा जो है उसकी हेडिंग देनी है और जहाँ पे वो हेडिंग ख़त्म होती है उसी अगली सतर से आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक है जी। और अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला रखिए। अहम अल्फाज जो सबक में होते हैं उनको आप मार्कर के साथ नुमाया कर दीजिए। ठीक है जी, जिस तरह आपके सामने ये नज़र आ रहा है। इसी तरह अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। तो सफ़ा नंबर 2 जो है वो भी आप देखिए, इसमें मैंने कुछ अल्फाज को नुमाया किया है। और जब ये आप खुलासा लिख लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आखिर पे सबक का जो माखज़ है वो भी आप लिख लें मार्कर के साथ, जिस तरह ये लिखा हुआ है मकालाते शिबली जिल चहारम। तो तलबा ये देखिए, ये आपके खुलासे का जो सवाल है सवाल नंबर 4, उसकी पेशकश ऐसे होनी चाहिए और उसकी प्रेजेंटेशन आपने हूबहू ऐसे करनी है अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे नंबर मिलें।
جس طرح کہ وہ سفارش سبق ہے تو اس میں احمد ندیم قاسمی خود اس سبق کا ایک کردار بن گئے ہیں اور بابو کے روپ میں جلوہ گر ہوئے ہیں اس سبق میں. تو مصنف جو ہے وہ بابو کے کردار کے طور پر آ رہا ہے، جبکہ دیگر کرداروں میں ہمارے پاس جو ہے وہ فیقہ آ جاتا ہے اور صدیقہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر عبدالجبار آ جاتے ہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے طالب علموں کو کہ مصنف کون ہے اور غیر مصنف کون ہے. اس کے بعد آگے چلیں. پرچے میں سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے 20 منٹ صرف کریں اور مصنف کا نام وہی لکھیں جو نصابی کتاب میں درج ہو، اس کو الگ لکھنا چاہیے. اور مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، 9 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں، یوں 10 نمبر کا یہ سوال مکمل ہوتا ہے. آخری بات عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خلاصہ لکھا جاتا ہے، آپ یوں سمجھیے یعنی خلاصہ لکھتے وقت صیغہ واحد متکلم کا استعمال نہیں کیا جاتا، میں کا استعمال نہیں کیا جاتا. جس طرح آپ کا سبق ہے سفارش اور اس میں ہے کہ میں جب گلی کی نکڑ پر پہنچا، تو آپ یوں نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے مصنف جب گلی کی نکڑ پر پہنچا. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیے کہ ایک کرکٹ میچ ہے اور اس میں 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور باہر بیٹھا امپائر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ فلانے کھلاڑی نے چوکا لگا دیا، فلانے نے چھکا لگا دیا. تو آپ نے باہر بیٹھے ہوئے شخص کی طرح جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ مصنف نے یہ کر دیا، مصنف ادھر چلا گیا، مصنف یہ کہتا ہے. میں کا صیغہ اگر سبق میں موجود ہو بطور مصنف تو آپ اس کو میں کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، مصنف کہتا ہے یہ آپ استعمال کریں گے. تو یہ اصول تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہترین خلاصہ لکھ سکتے ہیں. امید ہے ان سے آپ کو ان اصولوں کی مدد سے آپ ایک بہتر خلاصہ لکھ کر امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے. اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.